तिनखंग, मतलब इस जगह का नाम तिनखंग है। बहुत अच्छा लगा। हाँ, इस जगह का नाम है। हाय फ्रेंड्स, हम नतून भिडियो द्वारा स्वागत करছি। तो आज हम जाते निकली लेंगड़ी लेंगड़िए माराथन दौड़ प्रतियोगिता पाते हैं रंगाली बिगिर हुबेसारे। तो बहुत डांगर से पाते हुआ, तो हुआ बहुत डांगर डांगर मानुष आसपे बोले। तो हमें हुआ जाच्छी एखन बर्तमान साइकेले एसे देखी तो हांदेर उदेगार संगतिगला गेलो और हमार अलग देरी हलो, तो ओटार कारण हमें साइकेले निकली जे ओरा बाइके गेलो। तो माने हमें अलग गम नाई पाई माने आज आए बोले ओरकम। तो हमें निकली और एखन ओरा गेलो फोन मारছে আমরা তো আই গেলি বলছে। तो चलो और हमरा এখন যাই। तो यहाँ से बेसि दूर नहीं है, अलग दूर है 7 किलोमीटर मान হবে। हमी ऑनलाइन हुआ नाई करी मारू माने हांदेर मामार बेटारा करे, हमी देखते आছি और हुआ नाई करी ऑनलाइन। तो चलो और हम साइकेल मारे एकदम যাই থাকি और तो डायरेक्ट हुआ देखाबो এখন हुआ लेंगड़िए। तो चलो और देखছি এই যে यहाँ से এটা লাইন হয়, यहाँ से कूदलो আমরা অলপ দেরি হলো আসা। এই যে এই লাইন দিয়ে यहाँ सीन এই দিকে গেল আসবে অলপ পিছে আসবে। তো আমি যাই আর এদিকে সব বর্তমান এখন আসে পাবে এই এলডিসি পাবে কি দিয়েছে এই দিকে আসবে কুদে কোনে মানুষগুলা। তো আর এই দিয়ে যাবে। তো আমরা यहाँ রকে এই মামারা সবাই यहाँ যাবে বলে এদিকে যাবে লেঙ্গড়ি যাবে। তো দেখে থাক এই দিয়ে পুরা লাউড স্পিকার আওয়াজ করে আহে। চলাওতে প্রতিযোগীসকল আপোনালোকৰ কাষৰ পৰা লগে লগে আপোনালোকে এটা হাত তালি দি প্ৰতিযোগীসকলক উৎসাহ শক্তি ও ভাই আইছে রে আইছে বেটা ছেলে আগে হয়ে গেল তো দেখ আইছে ভাই। देख বাহ এখন চকড়ি আছে রে, চকড়ি আছে টিম দিছে। হাঁদে গেলা ঢাবাই ঢুকলো না মামা, মারে হাঁদে গেলা ঢাবাই ঢুকলো না। বাহ এগুলো দেখ লেডিস ও বেটা ছেলে পাখে আর কোন এই প্রথম রে নাই এই ফাস রে ये प्रथम रहे এই ফাস রে এই কুছ এই সব তো ফাস মারে देख वाह এই বেটা ছেলে ফাস মারতে ये फास हरियो ए सुरेश साथी है ए करण तिना कुदली जे ओ रंगाली तिनखंग, मतलब इस जगह का नाम तिनखंग है। बहुत अच्छा लगा। हाँ, इस जगह का नाम है जो अभी और थोड़ा दिन है उसके बाद खत्म हो जाएगा। आपका नाम क्या है? अनीता दास। अच्छा, आपका? मेरा नाम श्यामली सिंह। थैंक यू।
টাকা রে গো এই যে এইগুলা পালো दुकान जरा खड़े हुए बाइक अच्छा लेके देखो तो 34 चेस नंबर তো তোরা কে নম্বর পালি मैं 12 12 নম্বর আর এরা 11 এই গেল ছোট পাই গেল তো ভিডিওটা ভাল লাগলো যদি লাইক কমেন্ট আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবি তো এতনাই বলে আমার ভিডিওটা সমাপ্ত করছি।